हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। प्रथम अध्यायर आमे केतक एमसीक्यूज आलोचना कर सारी। आज आमे आउ किछि प्रश्न आलोचना करिबा। आजिर प्रथम प्रश्न हेउछि चतुराश्रमर शेष अवस्था बा आश्रमर नाम कौन थिला? ऑप्शन रहिछि ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, ज्योतिव्रत। सठिक उत्तर कौन हेबो समस्ते कमेंट बॉक्स रे जणांतु। प्रश्नटी हेउछि चतुराश्रमर शेष अवस्था बा आश्रमर नाम कौन थिला? एहार सठिक उत्तर हेउछि ज्योतिव्रत। परवर्ती वैदिक जुगरे मंत्र उच्चारण करुथिबा ब्राह्मण मानकु कौन कुहा जाउथिला? ऑप्शन हेउछि श्रेष्ठी, होत्री, उद्गात्री, आचार्य। प्रश्नटी हेउछि परवर्ती वैदिक जुगरे मंत्र उच्चारण करुथिबा ब्राह्मण मानकु कौन कुहा जाउथिला? एहार सठिक उत्तर हेउछि उद्गात्री बोली कुहा जाउथिला। निम्न काहा सह इतिहास जड़ित? ऑप्शन हेउछि मानव जाति, मानव विवर्तन, मानव समाज ए समस्त। प्रश्नटी हेउछि निम्न काहा सह इतिहास जड़ित? एहार सठिक उत्तर हेउछि ए समस्त मानव जाति, मानव विवर्तन और मानव समाज। परवर्ती प्रश्न इतिहास बा हिस्टोरिया शब्दटी केउ शब्द? ऑप्शन हेउछि सोमान, बेबिलोनिय, ग्रीक, नॉर्डिक। प्रश्नटी हेउछि इतिहास बा हिस्टोरिया शब्दटी केउ शब्द? एहार सठिक उत्तर हेउछि ग्रीक शब्द। काहाकु पंचम वेद कुहा जाए? ऑप्शन हेउछि ऋग्वेद, इतिहास, रामायण, महाभारत। प्रश्नटी हेउछि काहाकु पंचम वेद कुहा जाए? एहार सठिक उत्तर हेउछि इतिहास। भारत इतिहासर उपादानटी बाहर कर। ऑप्शन हेउछि प्रत्नतात्विक, साहित्यिक, वैदेशिक विवरणी ए समस्त। प्रश्नटी हेउछि जे भारत इतिहासर उपादानटी कौन? एमानक जो ऑप्शन दिया जाइछि चारि गोटी सेमानक भितर केउटी सठिक उत्तर हेबो? प्रत्नतात्विक होउछि भारत इतिहासर उपादान, साहित्यिक, वैदेशिक विवरणी ए समस्त हेउछंती भारत इतिहासर उपादान। 1838 मसीहारे किए ब्राह्मी लिपि पाठोद्धार करने सक्षम होइथिले? ऑप्शन हेउछि थुथिडायस, जॉन स्टाची, जेम्स प्रिंसेप, टॉलेमी। प्रश्नटी हेउछि 1838 मसीहारे किए ब्राह्मी लिपि पाठोद्धार करने सक्षम होइथिले? एहार सठिक उत्तर हेबो जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्राचीन साहित्य भावे केउटिकु अभिहित करा जाए? ऑप्शन हेउछि चारि वेद, षड वेदांग, जैन साहित्य, रामायण। प्रश्नटी हेउछि सर्वप्राचीन साहित्य भावे केउटिकु अभिहित करा जाए? एहार सठिक उत्तर हेउछि चारि वेद। निम्नलिखित मध्यरु केउटी पुराणर एक लक्षण अटे? ऑप्शन हेउछि सर्ग, प्रतिसर्ग, मनंतर ए समस्त। प्रश्नटी रहिछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी पुराणर एक लक्षण अटे? एहार सठिक उत्तर हेउछि ए समस्त सर्ग, प्रतिसर्ग, मनंतर मध्य। नीतिसार किए रचना करिथिले? ऑप्शन हेउछि कामंदक, भुजबल, बृहस्पति, कात्यायन। नीतिसार किए रचना करिथिले? एहार सठिक उत्तर हेउछि कामंदक। ताहजिक इ हिंद पुस्तक किए रचना करिथिले? ऑप्शन हेउछि आलबेरुनी, अलविदा दुरी, हासान निजामी, आल मामुदी। प्रश्नटी हेउछि ताहजिक इ हिंद पुस्तक किए रचना करिथिले? एहार सठिक उत्तर हेउछि आलबेरुनी। जेउठी सरकारी कागजपत्र, दलिल, दस्तावेज, संवादपत्र, पत्र पत्रिका, व्यक्तिगत कागजपत्र संरक्षित रहे ताहाकु कौन कुहा जाए? ऑप्शन हेउछि प्रत्नतत्वागार, लाइब्रेरी बा पाठागार, अभिलेखागार, साहित्यागार। प्रश्नटी हेउछि जेउठी सरकारी कागजपत्र, दलिल, दस्तावेज, संवादपत्र, पत्र पत्रिका, व्यक्तिगत कागजपत्र संरक्षित रहे ताहाकु कौन कुहा जाए? ताहाकु अभिलेखागार बोली कुहा जाए। निम्नलिखित केउ ग्रंथटिरु
ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନ ପଦର ସଠିକ୍ ତାଲିକା ମିଳେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ, ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କୁମ୍ଭକାର ଜାତକ, ମହାଗୋବିନ୍ଦ ସୁତାନ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟିରୁ ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନ ପଦର ସଠିକ୍ ତାଲିକା ମିଳେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଜଧାନୀ ନଗରୀ ବରୁଣ ଓ ଅସି ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଚମ୍ପା, ସୁକ୍ତିମତୀ, ବାରାଣାସୀ, ଅହିଛତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯେ କେଉଁ ରାଜଧାନୀ ନଗରୀ ବରୁଣ ଓ ଅସି ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାରାଣାସୀ। କେତୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମାହାରରେ ଉଜ୍ଜି ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି 6, 8, 10, 12। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେତୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମାହାରରେ ଉଜ୍ଜି ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 8ଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମାହାରରେ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅନୁଶାସନରେ କାହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ମଲ୍ଲ, କୁରୁ, ଶାକ୍ୟ, ଚେଦି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅନୁଶାସନରେ କାହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚେଦି। ମଥୁରା କେଉଁ ଜନପଦର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଶୂରସେନ, ଅଶାକା, ଗାନ୍ଧାର, କମ୍ବୋଜ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମଥୁରା କେଉଁ ଜନପଦର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କମ୍ବୋଜ। କେଉଁ ମହାଜନପଦ ପାରସିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅବନ୍ତୀ, ଗାନ୍ଧାର, କୋଶଳ, ବତ୍ସ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯେ କେଉଁ ମହାଜନପଦ ପାରସିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗାନ୍ଧାର। ଅଶାକା ନଗରର ଅବସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଅ। ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଭାରତ, ପୂର୍ବ ଭାରତ, ମଧ୍ୟ ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଅଶାକା ନଗରର ଅବସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଅ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶାସକମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଉତ୍ତରାଧ୍ୟାୟନ ସୂତ୍ର, ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶାସକମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। କେଉଁଠି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜ୍ୟମାନେ ଶାସନ ବିଷୟକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସଭା, ସମିତି, ସନ୍ଥାଗାର, ସିନେଟ୍। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁଠି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜ୍ୟମାନେ ଶାସନ ବିଷୟକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସନ୍ଥାଗାର। 16ଟି ରାଜ୍ୟ ବା ଜନପଦ କେଉଁଠି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ମଧ୍ୟ ଭାରତ, ପୂର୍ବ ଭାରତ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି 16ଟି ରାଜ୍ୟ ବା ଜନପଦ କେଉଁଠି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଭାରତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନପଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଶୂରସେନ, ମଲ୍ଲ, ମଗଧ, ଗାନ୍ଧାର। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନପଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଗଧ। କେଉଁ ନଗରୀ ମହାଜନପଦ ବରୁଣ ଓ ଅସି ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଗୋରଖପୁର, ମଥୁରା, ବାରାଣାସୀ, ଅଶାକା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ନଗରୀ ବା ମହାଜନପଦ ବରୁଣ ଓ ଅସି ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାରାଣାସୀ। କାଶୀର କେଉଁ ରାଜା ଜୈନ ଧର୍ମର 23ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବିଶାଳବାହୁ, ବାହୁବଳୀ, ମିହିରସେନ, ଅଶ୍ୱସେନ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କାଶୀର କେଉଁ ରାଜା ଜୈନ ଧର୍ମର 23ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଶ୍ୱସେନ। ଉତ୍ତର କୋଶଳର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଶ୍ରୀବସ୍ତି, କୁଶାବତୀ, କୋଶାମ୍ବୀ, ଅମରାବତୀ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତର କୋଶଳର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀବସ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା?
ऑप्शन होची श्रीकाళहस्ती, कुशावती, भागलपुर, मुल्लेर। प्रश्नटी होची दक्षिण कोसलर राजधानीर नाम कौन थिला? यार सठिक उत्तर होची कुशावती। अंगराज्यर राजधानीर नाम कौन थिला? ऑप्शन होची चंपा, बलरामपुर, सहारणपुर, फारुकाबाद। प्रश्नटी होची अंगराज्यर राजधानीर नाम कौन थिला? यार सठिक उत्तर होची चंपा। मगधर राजधानीर नाम कौन थिला? ऑप्शन होची पाटणा, पाटलिपुत्र, पाबा, पाल्लुर। प्रश्नटी होची मगधर राजधानीर नाम कौन थिला? यार सठिक उत्तर होची पाटलिपुत्र। प्राचीन भारत रे निम्नलिखित मध्यरु केउं धर्म उत्पत्ति लाभ करिथिला? ऑप्शन होची ब्राह्मण्य, हिंदू, जैन, बौद्ध ए समस्त। प्रश्नटी होची प्राचीन भारत रे निम्नलिखित मध्यरु केउं धर्म उत्पत्ति लाभ करिथिला? यार सठिक उत्तर होची ए समस्त ब्राह्मण्य, हिंदू, जैन एवं बौद्ध धर्म मध्य। भारत रे निम्न केउं क्षेत्र रे वैषम्य देखा जाए नाही? ऑप्शन होची भौगोलिक, भाषागत, सांस्कृतिक ए समस्त। प्रश्नटी होची भारत रे निम्न केउं क्षेत्र रे वैषम्य देखा जाए नाही? यार सठिक उत्तर होची ए समस्त भौगोलिक, भाषागत एवं सांस्कृतिक मध्य। निम्नलिखित मध्यरु किए प्राचीन ऐतिहासिक न थिले? ऑप्शन रहिछि हेरोडोटस, थ्यूसिडाइडिस, पलिबायास, आल्बेरुनी। प्रश्नटी होछि निम्नलिखित मध्यरु किए प्राचीन ऐतिहासिक न थिले? यार सठिक उत्तर होछि आल्बेरुनी। प्राचीन भारत इतिहासर उपादान दृष्टिरु शिलालिपि गुड़िकु तालिकारे प्रथम स्थान दिया जाइछे। किए कहिथिले? ऑप्शन होछि V.A. स्मिथ, आल्बेरुनी, थॉमस नार्फ, हुएनसांग। प्रश्नटी होछि प्राचीन भारत इतिहासर उपादान दृष्टिरु शिलालिपि गुड़िकु तालिकारे प्रथम स्थान दिया जाइछे। ए कथा किए कहिथिले? V.A. स्मिथ कहिथिले। अशोकଙ୍କ शासन विषय रे संपर्कित शिलालिपि केउं भाषा रे लेखा जाइथिला? ऑप्शन होछि प्राकृत, पाली, संस्कृत, तमिल। प्रश्नटी होछि अशोकଙ୍କ शासन विषय संपर्कित शिलालिपि केउं भाषा रे लेखा जाइथिला? पाली भाषा रे लेखा जाइथिला। आजिर शेष प्रश्न, एशिया माइनर रो केउंठारे शिलालेख आविष्कृत होइछे? ऑप्शन होछि बोघाज कोई, बेहिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजाकिस्तान। प्रश्नटी होछि एशिया माइनर रो केउंठारे शिलालेख आविष्कृत होइछि? यार सठिक उत्तर होछि बोघाज कोई। ये थिला आजिर केतक एमसीक्यूज जहाँकि आम आलोचना कले। परवर्ती समय आउ किछि प्रश्न आम आलोचना करिबा। जो माने वर्तमान पर्यंत भिडियोटी को लाइक करि नाहंती प्रथमे लाइक करंतु, निज सांगसाथी मानक सह शेयर करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।